Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va faire la leçon la puissance d'un nombre. Alors, la définition, quel que soit le nombre A et quel que soit l'entière n supérieur à 1. Alors, A exposant n, c'est-à-dire A fois A fois A fois A, n facteur. D'accord? Voilà. Convention. Pour tout nombre A non nul, A exposant 0 égale 1. هنا جميع toutes les nombres exposant 0 égale 1. C'est une règle. D'accord? Voilà. Pour tout nombre A exposant 1 égale A. Donc جميع الأعداد exposant 1 يعني كنقولوا أس واحد تساوي ماذا؟ تساوي نفس العدد. D'accord? Voilà. On a si n égale 1, alors A exposant 1 égale A. Si n égale 2, c'est-à-dire A au carré. Si n égale 3, c'est-à-dire A au cube. D'accord? Par exemple, 5 exposant 1 égale 5, 5 exposant 2 égale 5 fois 5, 2 fois, égale 25. Et moins 5 au cube, au exposant 3, égale moins 5 fois moins 5 fois moins 5 égale moins 125. D'accord? Voilà. Exemple. 2 exposant 5. Ou bien en arabe, 2 اثنان أس 5 يعني 2 في 2 في 2 5 مرات. داكوغ على حسب الأس. l'exposant اللي عندنا l'exposant هنايا égale 5, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, 5 fois. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois. Et après, calculer le nombre كله. D'accord? Alors 2000 exposant 1 égale 2000. هذه قاعدة. 1999 exposant 0, c'est égale 1. D'accord? هذه قاعدة. أي عدد exposant 0 أس 0 égale 1. أي عدد exposant 1 égale نفس العدد. C'est bon? D'accord. Donc الآن عندنا signe d'une puissance. Alors signe d'une puissance, الإشارة ديال la puissance. Alors, voici de façon générale au schéma qui permet de connaître le signe de A exposant n lorsque n est positif. D'accord? Voilà. Toujours n est positif. Par exemple, voilà. A exposant n négatif. إمتى كتكون عندنا négatif؟ ملي كيكون عندنا n non multiple de 2 ou impair. D'accord? Impair, c'est-à-dire كيكون عندنا العدد فردي. D'accord? Donc كتكون عندنا donc هنايا كيكون عندنا A alors n non multiple de 2 ou impair. D'accord? Donc هنايا A ملي كيكون عندنا donc بالنسبة للقوة ملي كتكون عندنا نيجاتيف امتى كتكون alors soit كيكون عندنا A كيكون عندنا سالب. D'accord? نيجاتيف. أو لا كتكون عندنا n ماذا؟ كتكون عندنا فردية. دونك إلا كان A سالب و n impair فردية كتكون عندنا الإشارة ديال لا puissance نيجاتيف. D'accord? كتكون عندنا A exposant n بوزيتيف إمتى؟ n multiple de 2 يعني n من مضاعفات 2 c'est-à-dire كتكون زوجية. D'accord? هنا كتكون زوجية n وهنايا او بير. داكوغ دونك هنا كتكون عندنا زوجيه و ا واخا تكون عندنا هنايا ولو ان تكون عندنا ا سالبه وعندنا ان ماذا كتكون عندنا ماذا كتكون باردون كتكون زوجيه اذا كيكون عندنا العدد بوزيتيف. داكوغ فوالا. alors propriété des règles. On a ici 3 règles, voilà. Alors,
quels que soient les nombres A et B non nuls. Non nuls, c'est-à-dire غير منعدمة. يعني A n'est pas égal 0. B, la même chose, n'est pas égal 0. Et les nombres entiers M et N. Alors, la première règle, A exposant M fois A exposant N égale A exposant M plus N. Alors, voilà, même nombre A. C'est bon. Alors كنحتفظوا بنفس العدد اللي هو A. alors كنحتفظوا بنفس العدد وكنجمعوا ماذا et on calcule la somme de quoi? La somme de M plus N, c'est-à-dire des exposants M plus N. D'accord? Voilà. Et A sur B, exposant N. Alors, même exposant N. D'accord. C'est le quotient de deux puissances du même exposant N. Donc, on calcule le quotient. Le quotient de, c'est A sur B. D'accord? A sur B. A sur B. Et on conserve l'exposant commun. D'accord? وكنحتفظوا بالexposant المشترك بيناتهم. Voilà. La troisième règle, voilà. A exposant M plus B exposant M. D'accord? Égale A fois B exposant M. Alors, même exposant. يعني عندهم نفس الأس. Alors, c'est le produit de deux puissances. Alors, la première puissance et la deuxième puissance. Voilà. Du même exposant. عندهم même exposant. Voilà, regarde. M. On calcule le produit. C'est quoi le produit? C'est A fois B. Et on conserve l'exposant commun. Et on conserve l'exposant commun. كنحتفظوا باش بالأس المشترك بيناتهم. D'accord? Voilà. On passe... on a une autre règle. Voilà. Calcul avec les puissances de 10. Alors, 10... exposant M fois 10 exposant P égale. Voilà. 10 exposant 1 plus P. C'est le produit de... Voilà, regardez. C'est le produit de deux puissances du même nombre. 10. D'accord? Donc, on calcule la somme des exposants. M plus P. Alors, 10 exposant 1 plus P. D'accord? Voilà. Alors, la cinquième règle, c'est... Alors, 10 exposant M. Alors, exposant P. Non. شنو كنعملو? Voilà. 10 exposant M fois P. Donc, كنضربو الأسين في بعضيتهم. M fois P. D'accord. Voilà. هادو هما القواعد. Donc, شحال عندنا من قاعدة. Voilà. غادي نعطيكم des exemples. Voilà. Alors, بالنسبة اللي بغاوني نشرح لهم بالعربية هاد لي كور سي با غراف دونك يقولوها لي في لي كومونتير نبقى نشرح لكم هاد الدروس هادو بالعربية. Alors, la première règle c'est quoi? C'est ملي كتكون عندنا la puissance exposant 1. C'est-à-dire par exemple A أس 1. D'accord? C'est N égale 1. Donc, تساوي ماذا؟ تساوي A. La deuxième règle, c'est A exposant 0 égale 1. D'accord? Voilà. La troisième règle, voilà, on a, c'est le produit de deux puissances. Alors, par exemple, du même nombre. A, voilà, us N fois A us M égale... On calcule
la somme des exposants. Des exposants, pardon. Voilà. Donc, A us N plus M. Alors, la quatrième règle, c'est, par exemple, A us N fois B us N. Voilà. لاحظوا معي. Donc, c'est le produit de deux puissances du même exposition. Voilà. N et N. On calcule le produit de quoi? De A fois B. Voilà. Exposant N. N commun entre deux puissances. D'accord? A us N et B us N. Alors, la même chose, on a A sur B exposant N. C'est le quotient, voilà, de deux puissances du même exposant. C'est-à-dire A exposant N sur B exposant N. Égale CA, voilà, sur B puissance N. La même chose. C'est bon? Voilà. soit كنكتبوها بهاد لا ميثود soit كنكتبوها بهاد سوا من هاد لا ميثود كتعطينا هاد لا ميثود الثانيه هاد الكتابه الثانيه او لا هاد الكتابه الثانيه كتعطينا الكتابه الاولى سي بون فوالا كاينه واحد لا راغل اخرى ما تطرقوش ليها وهي ملي كيكون عندي فوالا انا ما شفتهاش هنا في الكور داكوغ alors عندي كيكون عندي même nombre voilà donc A par exemple sur A voilà أس 3 par exemple هنا أس 2 A أس 3 A أس 2 donc هنا شنو كنعملو سي A أس 3 voilà A exposant 3 moins 2 d'accord donc القاعدة en général c'est par exemple A أس N sur A أس M égale c'est A أس N moins M d'accord voilà et l'autre règle c'est voilà maintenant voilà par exemple A أس N exposant على M donc هنا عندنا قوة أس واحد العدد exposant عدد آخر donc هنا tout simplement alors A أس N fois M par exemple A أس 3 الكل أس 4 égal A أس 3 في 4 donc تساوي A أس 12 c'est bon voilà donc حتى لهنا donc هادو هما اهم القواعد في لا بويسونس ديال نومبر donc هاد القواعد يجب عليكم ضبطها جيدا ثم كتخدموا فاسيلمون لي زيكزارسيس ديالكم سي با بالاشاره ان راه نفس الدروس اللي عندنا في مسار دولي هما نفسهم في مسار عادي فقط كتختلف اللغه الفرنسيه مع اللغه العربيه دونك بالنسبه للناس اللي عاملين مسار دولي راه يمكن يدخلوا لي فيديو اللي كننزل بالعربيه راه غيستافدوا منهم بزاف لان نفس القواعد فقط كتختلف كما قلت لكم اللغه دونك الا فهمتيهم بالعربيه جو سوي سيغ سارتان راه غتفهمهم بالفرنسيه داكور فوالا دونك حتى لهنايا انا عطيتكم اهم القواعد وفي فيديو اخر ان شاء الله غنشتغل لكم على التمارين داكوغ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم دونك اول فيديو في لو كور ديال المسار دولي كننزلو عندي هنا في لاشين ان شاء الله ابارتيغ هذا الفيديو هذا غنبقى ننزل لكم لي فيديو ديال مسار دولي دونك نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معي شويه الى فيديو اخر ان شاء الله.